Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our donors, partners, benefactors, the people behind of this ministry. Panalangin lang tanan amahan for their generosity, faithfulness, and loyalty to this ministry. Bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations. Bless all our towers, frequencies, hookups, local and satellite, places in. Father, bless all our staff management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Tigaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them. Make them happy, Father. Protect them. And the closest people in my heart, work with me at the back of the camera. Pilo-pilo nga paboro panalangin. Ibubo mo ngadto kanila amahan. Father, I pray in Jesus' mighty name, imong panalanginan ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, I claim today in Jesus' mighty name for more abundance, miracles, healing, favors, prosperity, surprises to come in our lives. As I declare, Father, for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, worries, all our sins, Father, please dissolve and please heal us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, reproductive organ, pancreas, tissues, muscle cells, sa bukog, sa padi, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, those hyperacidity, those who have hypertension, undiagnosed diseases, unknown diseases of our bodies, please, Father, heal us. You're welcome, Holy Spirit, Veni Sanctis Spiritus, touch us, heal us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Inspire us, Holy Spirit. Santa Maria Jose, pray for us. San Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our courage and bravery. Sa Markangilis nga tanan, putik us. Jose Maria Escriba, Tamas de Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, San Vicente Ferrer, San Roque, San Camillus, pray for our healing. Uban ni San Joaquin Santa Ana, San Vicente Ferrer, San Roque, Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry for the less fortunate. Saint Teresa of St. Jesus, pray for our loyalty to God. Uban ito di Padua, Saint John of the Cross, San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, Teofilo Camomot, Photo si Patrick Piton, Pula Anthony, Venerables, blessed our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 7, 1 ngadto og 13. Ang pagtulunan sa mga katigulangan. Ang mga Parisiyo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod nagikan sa Jerusalem melerong kang Hesus ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapangunaw, sumala sa paagi kagitudlo sa mga Parisiyo kabuhaton sa mga tao. Kaya mga Hudiyo god, labi na ang mga Parisiyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan,
Dili sila mukaon, kundili una sila makapangunaw sa hustong paagi. Umukaon bisan unsa inigabot nila gikan sa merkado, gawas kon makapangugas una sila. May dagan pa mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, mga bronse o mga higdaanan. Busa ng utana kang Hesus ang mga Parisiyo o ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imo mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon noon sila nga huga og kamot. Si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaron ingnon, wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna may tungod kadinyo, sumala sa naisulat. Kining mga tawana nagpasadungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kaya mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mauhinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Ug mingon pa gayud si Jesus, mantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tawurang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig daw tan batok sa iyang amahag inahan kinahanglan nga patiyon. Apan kamo nagtudlo nga kung ang usa ka tawo may butang ikatabang, unta siyang amahan ug inahan apan moingon siya, korban kini nga sa ato pa, iya kini sa Dios. Dili na siya kinahanglan nga motabang pa sa iyang amahan ug inahan. Daning pagiya wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mapagtulunan ngayong gipasunod sa uban ug dagan pa mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat. Today we are remembering Saint Juliana Benedictine, English mystic, sometimes called Julian. She was a recluse of Norwich, living outside the walls of St. Julian's Church. She experienced 16 revelations. Her book, Revelations of Divine Love, a work on the love of God, the Incarnation, Redemption, Divine Consolation, made her one of the most important writers of England. She wrote on sin, penance, and other aspects of the spiritual life, attracting people from all across Europe. She is called blessed, although she was never formally beatified. Legacy. Our saint for today was a mystic. Speaking of mysticism, is a direct revelation from our Almighty God to a certain person, to a certain individual, and according to our belief, to a certain holy person, balaan. But I believe nga di man tanang balaan gi padaygas Ginoo. Therefore, it's really God's will ang iyang pagbadayag sa usa ka tawo nga gitawag og mystic. Mao ni ang akong pagtuo. It's God's will. She became a famous writer tungod sa daghan niyang mga gisulat, may tungod sa gugmas Ginoo, pagpasaylo, divine consolation, ang Ginoo sa iyang kaayo diha sa tao. You know what? This saint reminds all of us nga kundi manggani ang Dios gapadayag nato like here, like Saint Juliana, directly. That's why she was called a mystic. I know God talks to us in different means, in different ways, according to Hebrew 1:1. In the Old Testament, our Almighty Father talked to our patriarchs and sisters
for His people. Later on, our Almighty Father talked to His people through His Son, Jesus Christ. And in our present life, day by day, God talks to us in many forms. Sa iyang creation, siyang pabor, panalangin, grasya, milagro, surprises, prosperity, in all good happenings in our lives, God talks to us. Meaning, kung naay panalangin, grasya, nga nangabot sa atua, ang Ginoo, takigsulti, umingon siya, ni ako, and the proof, kining akong gihimo nga maayo. On the other side, kung makatilaw tag mga pagsulay kasakit, problema, mga katalagman sa itong kinabuhi, I know, and I am very convinced to this truth, that our God talks to us also in the same way. Ang Ginoo nakiginabi kanato bisan sa atong mga pagantos o mga pagsulay, kaya naasay buot ipaabot kadimo ug way lain ang pagpainumdum kadimo, which is called awakening call, Hebrew 12, to remind you at tingali imo siyang nalimtan o tingali wa ka makarecognize sa iyang kabuutan, siyang kaayo diha sa imong pagkatao. Believe me, every now and then God talks to us in different ways. Ang gustos Ginoo, paminaw ka sa iya. Therefore, every day we experience this what we call direct revelations from God. In our own way, we are also mystics. Not unlike sa mga mystics gyud nga ang Ginoo gyud nagisulti nila personally through revelation, kita day by day mystics sadta tungod sa daghang paagis Ginoo sa iyang pakiginabi sa tao. Saint Juliana, yampo mi nga makadungog, makabasa, makasabot mi sa tingog si Ginoo sulod sa among kasing-kasing sa among pagkatao. Pray for all of us, for our healing, miracles, blessing, favors, enlightenment, prosperity, abundance in our individual life. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line for today, in 3 words, I can sum up everything I have learned about life. Ingon si Robert Frost, there are only 3 words to sum up about life. And if you want to know what are these 3 words, it goes on. Ang kinabuhi gapadayon, it goes on. Ang kinabuhi kinanglan ipadayon. Ang kinabuhi kinanglan i-continue. And I agree with this. It does not matter how slowly you go, as long as you go. Sometimes pag makatilaw galitag mga ginagmay nga discouragement, it makes us to surrender, to quit. Ingana ka gilad ning discouragement sa kinabuhi. Kay mao ni magtuklod nato nga mo give up, mo surrender. Pagtan-aw nato nga ang tanang butang, it does not work according to our own views, according to our own plans. Mao ni ang nitabo nato. Kung hinay ang dagan sa tanan, progress, favors,
finances, hinay ang atong recovery sa atong sakit, hinay kaayo ang dagas tong negosyo, or medyo hinay ang development sa harmony o peacefulness sa atong pamilya, murag kawad ang tagana. Nya kung magampo ta delayed ang tubag sa Ginoo, sometimes mawad ang tagana. That's the reason why some people quitted, surrendered. Ngano, they do not know the real essence of life. According to our author for today, in our power line, life has three very powerful realization ng kinabuhi. It's all about of what? Consistency, persistency. You need to continue, because our power line says life must go on. 3 words about life. Life is all about it goes on. Magpadayon. Wa gitay laing mahimos kinabuhi to reach our dreams, to fulfill all our plans in life, to become victorious, triumphants, achievers in all our endeavors in life. Gawa sa atong pagpadayon. Wa gitay laing mahimo. Do not stop. Life is not all about period but comma. Because God expects all of us to continue. Kasulay na bakang naluya, nawadag gana, nawadag paglaom, kasurindiron, gusto na kang magpakamatay, gusto na kang mahanaw ning kalibutana, tungod tigikapoy ka na. This is our power line for today. Life goes on. Life must go on. Keep moving. Keep going. Continue doing the right things no matter what. Believe in your instinct, believe in your heart, individual of you. Nga in the long run of your efforts, in the long run of your endeavors, momentum, breakthrough will come in your lives. Mo ning akong gituan. Nga sa atong efforts everyday, sa atong mga struggles sa pagwali sa Ebanghelyo, atong struggles sa atong pagpanginabuhi, sa atong struggles about our health, whatever, nato mga struggles in handling different things everyday, kabalo ko, may adlaw nga kining momentum, breakthrough will come through in our individual life. This is what I believe. Pero may tabo lamang kini. Kung mapadayon ka, magginaon sa manang dagan diining kinabuhiya. Life must go on. Ang kinabuhi, kinanglan, magpadayon. In that way, you are entitled to claim your victory. People of the living God, thank you for joining us. Present givers, salamat ninyo. Thank you, the boy Vincent Nursing Tercia, for their shared blessings for our outreach and feeding sa GD Kiligan Foundation. Then Manuel Ilakang of Bunga Ilaya, thank you. Animos of Bunga Ilaya, thank you. Silirina Salarda o Crisis Salarda, grupo ning Adelimit Litis Givers nato. Mando Biliksionis and Mr. Grico and our present giver from Mindanao, Oroquita City, Kim Abnil Labadan. Salamat kayo, Mr. Labadan. Eljialop, thank you for joining us again. Eljon Victoria sa B&S Ticketing Shop diya sa second floor. Doon ni mo Bahamundi. Angel Christopher og Ilimukoy, Kipring for Kiarang Christoph og ni Maria ubang nay Duding, Tayboy, the whole family. Joseph Catherine Ranyan, thank you so much
of Kanipol. Agaw tsupi ang doon og Dunyas Giwang. Thank you. Pusog iyang radio every morning diya sa highway. Then sa Labi family of Mambuol, Tisi Paglinawan, Mercy Cadilinya o James Subino. Pagpalain. And the Cruz School with Kagawad Lito ug Wilma Ramon RC School, Ricky Jenny School ug Emmanuel Alma School. Iyang mga anak ni Nay Inday, ilang mga anak ni Tay Cruz, ilang gi-convince to help us. And you know what? They're doing it every month. Usas mga ligi nato kini mong pamilyas mga school. Johnny Mili Akdal sa 4M Trading LTO, Edita Belicario Mundo Octarit, tong business partner. Thank you so much. Burger Store, uban ituran ni Ragalbi, uban ni Angel sa Yuta. Madam Mildred, the walking store, na peanut butter, tablia, apartment, Abo Natasya, groceries. Umabit-bit pa ning tanan niyang tinda, yang bit-biton. Kabang Temawi sa Waterworks, Gindulman, Gimbuas ko. Madam Mildred, thank you so much. Dako kay kog utang aning Mildred, nang numasin ko sa sige na kong promote sa negosyo mo, samot ni Sagkadato. Salamat kayo. Then, dudong dukling baybay labing couples sa Garcia. Thank you, Kumari. Keep praying for Ma'am Rosel Nalusa, Sinage Prayers. George Sila Kagampang, sa Herbalife, sa Eskinita sa Garcia, Padong Suras Park. Julie Galinde sa RHCO Garcia. Jonathan Arden Arabon, labing couples Anibungan Duero. Kalo sa Chicken Barbecue, Unlimited Rice, Dooling Bilyong, Construction Supplier o Motor Parts, repair whatever, anak mo diya. Dola na ang Carlo sa Chicken Barbecue, tapad sa Mormons. Then, if you want a party or to eat, adto mo sa Larapan, Paraiso Rock Resort, sa ila sa ning pamilya. If you want to have a beautiful body, pag-workout mo sa Cibis Body Fitness Gym, then, tuwa dito ang tanang klaseng beauty products. Pagpaanyag sa dagway, ako ang ilang gisampulan. Try it. Very nice. Then, Robert U.P. Labadan, Arnold Rosal Dusa, from Jikway Goods, ang model, Pariasinto, tanan ng branches Katingugta, Josephine Lagair, then, Natividad Alan Sibilia, happy birthday with Pasca Bunok, o Nay Puli, Kadalinya, mong silingas, mabuhay malbog, soon. Happy birthday ninyo, Pasca Bunok, thank you for working. O Alan, Sabilia. Then, Ben Kinsana Migraso, grupo ng Inhang Irene, Tony Flor Godilia of Godilia Lumber Supply, Gintulman. Thank you. Nagtabang nato, sulod sa 2 ka buwana, successive, although di mi ani kaila. Daganta mga benefactors nga wa gid mi magkita pa. Salamat. Bernal family, Tony Madira, Fredo Wagna, Dorens Goldsmith, Christians Asibi, Saros Kuling Cookies, thank you. Duding Galindis, og Nay Duning Galintis, grupong Adilimit. I expect more givers for today and the days to come for our obligations for this month of Ibig, February. Hopefully, inyong apilon sa inyong pagmahal ang atong ministeryo. Because I cannot run this alone, we have a monthly obligation to sustain our ministry on radio, TV, newspapers, internet, including our satellite ministry. For the sake of the gospel and for the sake of our advocacies. Altia displays the following. We have pure tablia, floor coffee, Pans Carolina, cookies ni Crisons, Ilog Maalad, Isami ug Jerry. Natay no binahan Rosariohana kung abay libro available adto. Then butane ni Edita. Natay groceries, pwede mo mangisnak. Anak mo diya dool sa Ilihan Foothill or dool sa atong municipal hall. Walking distance na ana ang Altia here in Poblacion. Nasa highway Daplin sa Eskina, padong sa Lunoy.
very easy to locate. Salamat sa atong mga patronizers. And we have also our Altia Litson Manok. You're fall in love at first bite. We innovate this Litson Manok. Then atong gipalamanan og tanglad para mahimong nutritious food ang atong iserve ninyo. Then we only serve fresh chicken in courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Silingan ni mo Jinjin, ha? Silingang Madam Bibi Lecciones, ha? Thank you also for working. Unya,